Oui, alors bonjour à tous mwa hii video. Tukungali nasema kuhusu yenye banitaka kama game. Alors, tulisema kama game ni nini? Tuseme game ni succession ya manote zenye zina respecte une formule bien déterminée. Na tulirapeleaka na tuko nasema ku game, tulirapeleaka yenye banitaka kama ton. Tukasema tuseme ton njo unité de mesure ya distance entre deux notes différentes. Wakati unatoka kuingine note unaendea kuingine zenye zinapishana, alors tukasema tuseme tunakalkule ile distance entre zile manote zimbili, tunautiliza ka unité de mesure yenyewe inataka moton. Alors tukasema ku gamme majeure, tukasema tuseme kuna existe magamme za mingi, kuna existe plusieurs types de gamme. Parmi ile ma plusieurs types de gamme, tukaanza sema kwanza kuyenyewe inataka mo gamme majeure. Gamme majeure. Na tukasema tuseme gamme majeure ni gamme yenye na respecte formule un ton, un ton, un demi ton, un ton, un ton, un ton, un demi ton. Ile ndio formule ya constitution ya gamme majeure. D'ailleurs tulipanaka na exemple, tukasema exemple ya do, gamme ya do majeur. Gamme ya do majeur. Gamme ya do majeur iko constitué na do, ré, mi, fa, sol, la, si, voilà, na do. Alors entre do na ré kuko hii un ton ya kwanza yenye tulitaye, kuko un ton. Entre ré na mi kuko un ton. Entre mi na fa kuko un demi ton. Entre fa na sol kuko un demi ton. Kuko un ton, bila hii demi ton kuko un ton. Entre sol na la kuko un ton. Entre la na si kuko un ton. Donc un ton. Entre si na do kuko un demi ton. Voilà, donc wakati tunasemaka tuseme do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pale na tuko naimba deja succession ya manote za gamme majeure zenye zina respecte ile formule. Zenye zina respecte ile formule. Et alors, maintenant à partir ya hii formule tuko capable ya constituer zingine ma gamme majeure zote. Par exemple, tukasema tuseme tunakamata gamme ya re majeur. Ré majeur. Ré majeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire wakati tunasema tuseme ré majeur, cela veut dire que note ya kwanza muile succession ya manote muile gamme itakuwa ré. Donc ré njo note ya kwanza. Maintenant, entre ré na note ya kuifata muile gamme, il faut kunakuwa eto, il faut ile formule nakuwa respecte. Entre ré na note ya kufata ré muile gamme, il faut kunakuwa eto. Or, nous savons déjà, à partir d'ici, nous savons déjà, tunajua déjà que entre ré na mi kuko un ton. Cela veut dire que note ya kufata re ni mi. Na ile mi ina respecte déjà ile eto yenye iko pale. Njo hii hapa. Kuko eto entre re na mi. Entre mi na fa, entre mi na fa, tunajua déjà que kuko un demi ton à partir ya hii gamme ya do majeur. Parce que ile njo base ya kuconstituer zengine ma gamme majeur zote. Alors, entre mi na fa kuko un demi ton. Pourtant formule inatuambia ke entre note, donc entre note yenyiko hapa na hapa kuko eto tunajua, mais entre note yenyiko hapa na hapa il faut nayo kunakuwa tu un ton bila un demi ton. Automatiquement comme hapa kuko un demi ton entre mi na fa, alors pour que entre mi na fa kukuwe un ton, pour que entre mi na note ya kuifata kukuwe un ton, hatutakamata mi, hatutakamata fa. Tunajua déjà que entre mi na fa kuko un demi. Alors cela veut dire que un ton inakia correspondre ku note yenyiko intermédiaire entre fa na sol. Automatiquement ni ile note ni fa dièse. Parce que tulisemaka tuseme dièse inapandishaka son ya note de un demi ton. Alors comme il y avait déjà un demi entre mi et fa, cela veut dire que entre fa et sol, nous avons une note intermédiaire là. Kuko note intermédiaire parce que entre fa na sol kuko un ton.
na tulisemaka tuseme fasi yote kwenye entre deux note kuko eto, kuna waka na kuna existe en realite note kuko so yenye ko entre zile masozi de mais yenye haiko ni l'un ni l'autre. Et alors il y avait déjà un demi entre mi et fa, cela veut dire que nous remontons jusqu'à une note qui est intermédiaire entre fa et sol pour qu'il y ait un ton, pour qu'on respecte les un ton là. Donc ile fa inakuwa ni fa dièse en réalité. Alors pale kuko un ton. Maintenant tukakamata distance entre fa dièse, tukakamata distance entre fa dièse na sol, kuko ingine un demi ton. Entre sol, voilà, donc entre fa dièse na sol kuko ingine un demi ton. Tutakonstate que note ya kufata i, donc entre i note hapa na ya kuifata mu formule il faut kuna kwa demi ton. Or entre fa dièse na sol kuko déjà un demi, ça veut dire que note ya kufata ni sol, automatiquement hapa kuko un demi. Voilà, tunakia kui un ton. Donc entre sol na la tunajua déjà kuko un ton. Alors cela veut dire que note ya kufata pale ni la, entre sol na la kuko un ton, entre la na si kuko un ton. Ça veut dire que note ya kufata ni si, kuko un ton. Entre si na do kuko un demi-ton. Or note ya kufata il faut inakuwa un ton bila un demi-ton. Alors tukatoka ku si jutu atteindre ile un ton, cela veut dire que tutasauter do parce que déjà entre si na do kuko un demi. Tunapanda tena ku do kidogo jusqu'à la note intermédiaire entre do et ré, tunakifika hapa ku do dièse. Ça veut dire que note ya kufata si mui gamme ya ré ni do dièse. Ni do dièse. Na maintenant entre do dièse et ré kuko un demi-ton, njo ile demi-ton yenye na bakilia. Donc note ya kufata ni ré. Na gamme na imekuwa constituée tout simplement. Donc ré, mi, fa, dièse, sol, la, si, do dièse, ré. Ile njo gamme ya ré. Na tunakonstate que mu gamme ya ré muko de note zenye ziko dieze. Fa iko dieze na do iko dieze. Fa iko dieze na do iko dieze. Mu gamme ya ré majeur. Ndio maana wakati nyimbo naandikwa ku partition, ndabatilia patu ka porte kadogo kakubaoneshea yako. Supposons que ça c'est une portée, il est une portée. Tuko mu clé de sol. Alors, tunajua que sol inawaka hapa, sasa tuko mu clé de sol. Donc sol, la, si, do. Voilà, c'est ça non? Do. Sol, la, si, do, ré, mi, fa. Tunakia constater que fa iko ku 5e ligne. Alors, pour que mu porte ujue que le nyimbo luko mu gamme de ré majeur, banakia katia i dièse hapa. I dièse. Donc pas fa njiko dièse. I dièse banakia ki representer hapa kwenye tulikuta fa. Hapa ndiko tuliona fa. Pa njiko tunatia dièse. Donc tulisema so, la, si, do, ré, mi, fa. Alors i dièse ya kufa tunakia itia pale kufa. Na do iko dièse. Donc tunatafuta na do. Sol, la, si, do. Ni mui interligne entre hizi maligne zimbili hapa. Njo kuko do. Alors hii dièse ya kudo nayo tunakia itia pale. Alors tunakonstate que mwile porte muko ma dièse zimbili. Dièse iko kufa dièse. Donc dièse iko kufa na ingine dièse iko kudo. Alors wakati unaona deja ke mporte muko ma dièse pembeni juste ya clé kuko deja ma dièse ville, alors unafataka jiambia que lule lunyimbo luko mu gamme ya ré majeur, parce que pale njo kwenye kunatokea hizi ma dièse hapa mwile gamme. Mungekuwa muko manote zitola ziko dièse, kumbe tunazirepresenter hapa pour que mwenye ataona ile porte anaona que hii nyimbo inaandikiwa mu gamme ya ré majeur. Bon, voilà. Tutapitia kuyengine gamme juu tukiana tuko naelewa pole pole. Nyingine video siku ya mrefu sana.
mingine video tutakamata yengine gamme. Tutakamata par exemple gamme ya mi majeur, tunaiconstituer gisi tumeconstituer ile pale, comme ça tunaona na gisi itakuwa representer mporte.